Kaf pangu pango mal datva vayuna yatra niyante tatra gishanti megvat. Tātad šito mēs tūlītās viegli visu kopā iztulkosim. Te kāds gribēja man palīdzēt tulkot, lūdzu. Pitta is handicapped. Tātad pitai tiek likti šķēršļi. Kapha is handicapped. Kafai ir likti šķēršļi. The toxins and the tissues are handicapped. Toksīni un audi ir ierobežoti. Wherever vata takes them, they go. Vārds sakot, viņi visi nevar kustēties, viņi paši no sevis, viņi ir tur, kur viņus ved just vārtu. like the cloud full of water. Līdzīgi kā lietus mākonis. Wherever the vata takes the cloud goes that way. Mākonis iet tur, kur to nes vējš. And whenever the cloud sees an obstacle or a mountain, Un tad, kad mākonis atdurās pret šķērsli it starts to rain there. vai pret kalnu, tas tur arī tas nolīst. So if you are accumulating pitta and accumulating kapha, Ja jūs uzkrājat pitu un kafu, and vata is imbalanced, un vata ir ārā no līdzsvara, then the vata will take your pitta and kapha all over the body. vata iznēsās jūsu pitu un kafu pa visu ķermeni. And wherever there is any weak point in your body, Un tur, kur jums būs vājā vieta ķermenī, or wherever there are favorable conditions for the doshas, vai kur ir labvēlīgi apstākļi došām, they will stay there tur viņas arī and they will paliks. produce the disease there. Un tur viņas arī radīs slimību. For example, amavata. Piemēram, āma vāta. Ama is toxins in the gut. Āma ir toksīni zarnu traktā, When you are mixing some food, kad jūs sajaucat nesajaucamus when ēdienus, you are eating contradictory food, kad jūs ēdat pretrunīgu ēdienu, when you are eating milk with sour piemēram, products, kad jūs pienu uzdzerat skābiem gurķiem, when you are eating non-vegetarian food with milk products, kad jūs ēdat neveģetāru pārtiku ar pienu when produktiem, you are eating cheese with pineapple, kad jūs ēdat sieru ar ananāsiem, when you are eating fish with some yogurt, kad jūs ēdat zivi ar jogurtu. you have any dish which is very popular. Jums te ir kāds tāds ļoti What populārs is that dish? ēdiens. Fish with the sour cream. Fish with the sour cream. Tātad siļķi ar biezpienu vai siļķi ar krējumu. Tart, Cheese with grapes. cheese with grapes. And that causes formation of toxins in the gut. Tas provocē toksīnus zarnu traktā. That leads to autoimmune disorders. Un tas var provocēt arī autoimuno saslimšanas. In modern medical system, there is no cause for autoimmune disorder. Mūsdienu medicīnā nav definēts iemesls autoimunajām But saslimšanām. today I am telling you the cause of autoimmune disorder. Bet tagad es jums stāstu par to, kāds tad ir iemesls. Autoimmune thyroiditis, Autoimunais tiroidīts, Hashimoto disease, Hashimoto slimība, autoimmune hepatitis, autoimunais hepatīts, autoimmune this nephrotic syndrome, autoimunais nieru sindroms, psoriasis, psoriāze, rheumatoid arthritis. reumatoides artrīts. All these autoimmune diseases Visi šīs are autoimunas caused by saslimšanas imbalance of the vata rodās no vātas disbalansa, and formation of ama un tāpēc, ka veidojās āma, plus one more dosha. un vēl viena doša, kas nav, It can be pitta, it tā var can be būt kapha. pita vai kafa. So vata is always there. Vata vienmēr tur būs. So it is very important to calm the vata Ļoti svarīgi ir nomierināt vātu every day. katru dienu, Sleep very well. labi izgulēties. Sleep is most important for vata. Miegs vātai ir vissvarīgākais. Massage is very important for vata. Masāža ir ļoti svarīga vātai. Putting the oils in all your body Visa ķermeņa ieeļošana. body orifices. Tātad visas tātad ķermeņa atveres ar eļļu Put the apstrādā. oil in your ears. Ausīs, Put the oil in your nose, degunā, on your eyes, acīs, in your mouth.
Mutē, on your belly button. nabā. In your nabha is nabi in Yes, Sanskrit. nevel. Jā. Nabha is same in Jā, tas tad ir sanskrita vārds, jo arī sanskritā ir nabi, naba. in your anal canal. Tātad ap ānusa anālu atver. So we have different methods in your vagina. Tātad sievietēm vagīnas apvidu Different methods on your skin, uz ādas ieļošanu, on your head. uz galvas. We make a cap Mēs tādu cepurīti and taisam, put the oil. un mēs tur lejam eļļu. A cap made from leather. Ādas cepurīte. We made barriers made from floor. Un mēs te veidojam tādas barjeras no mīklas. Barrier around the eyes. Mēs aplipinām tādas then we mīklas put the brilles oil. ap acīm un ielējam tā kā glāzītēs tur eļļu. Barrier around the knees. Uz ceļgaliem mēs veidojam tādus tā Put kā, the oil in that cup. un izveidojam tādu tā kā krūzīti un ielējam tur eļļu. Barrier at the back. Uz muguras, So we put the oil, hot oil. kur mēs So ielējam that is siltu eļļu. you can say Indian method of massage or panchkarma Tas ir viena no indiešu to calm down the vata. lai nomierinātu vātu. Animas with the oil. Uh, Anima. klizmas, eļļas klizmas. Klizmas. Klizmas with the oil. Jā, klizmas ar eļļu. Klizmas with the herbs of the teas. Klizmas ar augiem un ar tējām. Herbal decoction. Tāda speciāla tāda terapeitiskie kokteļi. So such methods to calm down the vata. Šie pasākumi arī What nomierina vata vātu. can cause is dryness in the body. Vata rada sausumu ķermenī. When there is too much dryness, what happens? Kad ķermenī ir par daudz sausuma, kas notiek? If the twig of the tree Ja koka zars is dry, ir sauss, you can break it. tas viegli lūst. Similarly, the bones, Tāpat notiek ar kauliem, when there is too much vata, kad tur ir pārāk daudz the bones vātas, are dry. tad kauli ir sausi They become brittle, un kļūst trausli. and the nails are dry and brittle. Nagi kļūst sausi un The bones, trausli. they make noise Kauli krakšķi. like the dry twigs. Tā kā sausi zari, kad So lūst. if the bones are making noise, that means vata is causing the dryness. Ja ir krakšķi kauli, tas nozīmē, ka šo So you need oiling. tur ir vatas radīts sausums to- un jums vajag ieļot. Need to put oil in your body, Jums ir jāieļo savs ķermenis no iekšpuses. externally and internally. Gan ārēji, gan iekšēji. Almond oil, take two spoonful of almond oil at night. Piemēram, uz nakti iekšķīgi If you have too much vata, divas too much dry bones, like big spoons un teaspoons. can be any. Any spoons. Tātad var sakot, Depending. jebkuras divas karotes It is, you have to apply some uz common nakti. sense also. Ja jūs esat vata. I Bet don't have veselo to- saprātu neatslēdzam. Apply some common sense. Tātad karotes ir veselā saprāta karotes. Tātad divas. I don't have to teach you like a small baby, Man nav jums jāmāc tā kā maziem or bērniem. I don't have to feed you like a spoon. Un man ar jūs ar karotīti nav jābaro arī. If you are big, then take big spoon. Ja jūs esat liels cilvēks, ņemiet If lielu you are karoti. small, take small Ja spoon. jūs esat mazs cilvēks, tad arī karotes. You should have izmērsim sufficient mazāk. oil in your body. Bet svarīgi, lai jums ķermenī būtu pietiekami Almond daudz oil, eļļas. sesame oil, Mandeļu, sezama eļļa, coconut oil, kokosa eļļa, ghee. gī. All these, you can put ghee in the soups. Gī var likt klāt zupām. So this is the method for the dryness. Tā ir metode How pret you know that sausumu. you have weak bones Kā jūs zināt, ka jums ir vāji or kauli? osteopenia? Osteopēnija. When you cut your nails, Kad jūs griežat nagus, they are flying. nagi lido pa gaisu. They are making the noise. Vai sakot, jūs griežat nagus un viņi tā kā, So kad that jūs viņus means griežat, it un is viņi dryness. atlec. Tas nozīmē, ka viņi ir sausi. When your hair, they are very dry. Jūs mums ir ļoti sausi mati. That means the bones are also dry. Tas nozīmē, ka arī kauli ir sausi. When your skin is also very dry.
Kad jums āda ir sausa, So these are the indications tie visi ir tādi of rādītāji, dryness in the bones. ka kaulos ir sausums. And Raffinated or or extra virgin almond oil? Cold pressed. cold press is always better. Nu, protams, ka extra virgin ir labāk, tātad augstā spieduma. So in India there is a tradition to put oil in the nose every day. Indijā ir tradīcija ieļot tātad nāsis no iekšpuses katru dienu. In the ears every week. Ausis katru nedēļu. In the anal canal every fortnight or 1 month. Ānusu katras 2 nedēļas vai katru reizi mēnesī. So on the nabi every day. Nabu katru dienu. So for the eyes you can do akshi tarpan. Aksi? This is a process, akshi tarpan. Aksi tarpan, jā. So oil has so much importance. Tātad eļļa ir ārkārtīgi svarīga. So coming back to ama vata. Atgriežoties pie āmavātas. Ama vata is rheumatoid arthritis. Āmavāta ir reumatoīdais artrīts. There is osteoarthritis. Osteoartrīts. Osteoarthritis is dry bones. Tie osteoartrīts ir sausi kauli. Rheumatoid arthritis is autoimmune. Reumatoīdais artrīts ir autoimūna saslimšana. Psoriatic arthritis is also autoimmune. Psoriātiskais artrīts arī ir autoimūnais. In psoriatic arthritis there is pitta and kapha Psoriātiskajam artrītam ir raksturīga pita un kafa and ama. un āma. In rheumatoid arthritis there is ama and vata. Reumatoīdai artrītā ir āma un vāta. So you can analyze if there is little bit pitta, there is kapha, you can see the symptoms. Un jūs varat vērot, vai tur ir tātad kādas pēc simptomiem. But it is most important to calm down the vata and take care of the ama. Bet vissvarīgākais ir nomierināt vātu un parūpēties par āmu. This bamya, please. Baņa. Baņa. Tātad par pirti. Pirts. This pirch is very good for vata Pirts ir ļoti laba vātai. and also very good for ama, Un arī āmai ļoti laba. especially the sauna. It īpaši sauna. Sauna is melting the ama. Sauna kausē āmu. You can understand that ama is like cheese. Jūs varat iedomāties āmu kā sieru. When there is something sticky like cheese, Kaut kas tāds lipīgs kā sieras, you put it in staipīgs. sauna, Jūs to ieliekat saunā, it will melt. viņš tur izkusīs. So that is how you melt the cheese or melt the ama. Jūs izkausēsiet āmu tāpat kā jūs izkausēsiet sieru. And then we take away the ama from the body Tad jūs āmu aizvācat no ķermeņa by some procedures in India called panchkarma. ar tādu procedūru, ko Indijā sauc par pančkārmu. So when you go to India, we will show you how panchkarma is done. Un mēs Indijā jums parādīsim, kā var pančkārmu paveikt. So let's go next. Osteoarthritis is when the fluid between the joints Osteoartrīts ir tad, kad sinoviālais šķidrums locītavās it dries up. izžūst. As I was saying, it is vata. Kā jau es teicu, tā ir vāta. So you need to put oil Tāpēc jums ir jāpievieno eļļa on the joints. uz locītavām. In osteoarthritis, Pie osteoartrīta. normally osteoarthritis is total dryness, Parasti osteoartrīts tas ir pilnīgs especially sausums. in the knee joints. It īpaši ceļa It is locītavās. affecting the knee joints. Tas ir īpaši skārt ceļa So we locītavas. can restore the mobility and the structure by using some oils. Un tātad jūs varat atjaunot kustīgumu un struktūru, izmantojot eļļas. The anti-inflammatory or anti-vata herbs
Pretiekaisumu vai vātu samazinošās like augi. ashwagandha, boswellia curcumin. Ašvaganda, bosvēlija ar kurkumīnu. They are very good for the pain, inflammation. Ļoti labi pie iekaisuma un sāpēm. Gugulipid, Gugulipid. very strong for the pain. Ļoti iedarbīgs pie sāpju It gadījumā. is like ibuprofen or strong painkiller, Viņš ir tikpat jaudīgs kā ibuprofens vai citi spēcīgi but pēcsāpju without līdzekļi, causing any side effects. bet bez blaknēm. So whenever you want to use something for the pain, Kad jūs kaut ko gribat izmantot, always use boswellia curcumin or gugulipid. Izmantojot bosvēliju kurkumīnu vai gugulipīdu. And if you want to give strength to the joint or strength to the bones, Un ja jūs gribat nostiprināt you locītavas can vai kaulus, use ashwagandha. jūs varat izmantot ašvagandu. And for inflammation, you can always use curcumin and gugulipid and boswellia curcumin. Un priekš iekaisumu jūs varat izmantot kurkumīnu, bosvēliju kurkumīnu, gugulipīdu and the third one, un ašvagandu. Ashwagandha, boswellia curcumin, gugul, all of them, they are anti-vata. Viņi visi trīs ir pret vatu. Tātad bosvēlija, kurkumīns, gugulipid un ašvaganda. If you think the patient is pitta prakriti Ja jūs redzat, ka jūsu pacientam ir pitas and prakriti, also having pitta diseases along with that, un pie tam viņam ir arī pitas slimības, you can add some shatavari, jūs varat pievienot šatavari, which is cooling. kas ir You can vēsinošs, add some amalaki, which is cooling. amalaki, kas arī ir abla, kas ir vēsinoša. So you can balance accordingly. Attiecīgi var to sabalansēt. Shatavari both for males and females. Shatavari can be used both for males and females. Šatavari var izmantot gan sievietes, gan arī vīrieši. There is a misconception that it is only for females. Ir tāds stereotips, ka tas ir tikai sievietēm. Similarly, Shilajit can also be used for men and women. Arī šilajītu var izmantot gan vīriešiem, gan sievietēm. And tribulus power also can be used for men and women. Un arī tribulus power var izmantot gan sievietēm, gan vīriešiem. Next. Next. So it is very important that people who are having this stressful joint movement, Ir ļoti svarīgi cilvēkiem, kuriem ir šīs problēmas ar locītavu running kustībām. on the treadmill, Piemēram, kad viņi trenējās uz skrējceliņa, they should be careful. viņiem ir jābūt uzmanīgiem. When they are having heavy weight, Kad viņi cilā smagus heavy body weight and they are running, cilā svarus un skrien. it can damage the joint. Tas var bojāt viņu locītavas. You can run if your body weight is ideal. Jūs varat skriet tad, kad jums ir ideāls svars. If you are running with heavy body weight, then you will have problem with the joints. Ja jūs skrienat ar lieko svaru, jūs Knee joints. pārslogojat savus ceļgalus. If you are heavy, you want to run, rather than running, you can do swimming or some cycling. Cilvēkam, kuram ir liekais svars, labāk derēs peldēšana vai velosports. So this is the knee joint. Tātad šī ir ceļa locītava. This is the fluid in between the two bones, Tātad šī ir sinoviālais šķidrums, and this gets destroyed because of too much pressure. un šo iznīcina, jo ir pārāk liels spiediens. So we have a herb, it is called cissus. Mums ir augs, kas saucās sisas. Also, in the second part of the во второй части каталога. You don't have it? We have it, but for Estonia. In Estonia. For Estonia. So cissus is looking like bones. Šis augs izskatās kā kauli. It is such natural, powerful herb. It can restore the structure of the bones. Šis augs var atjaunot kaulu struktūru. So the cissus is at page number. There is no page.
Cisus. Alphabetically, second part of the book, not registered in Latvia. You but can just available. put the page numbers so that you can give page number reference. Next edition there. Yeah. So, Cisus power is for osteopenia. Tātad osteopēnija. You can use moringa here. You have moringa? Jums varat lietot moringu šeit. Ashwagandha and moringa together. Ašvaganda kopā ar moringu. Very good to restore the balance. Ļoti labs, lai atjaunot līdzsvaru. And green essentials Un as green essentials, as nutrition. kā uzturs. Shatavari as a nutrition. Šatavarī kā uzturs. Moringa, shatavari, green essentials, ashwagandha. Moringa, šatavarī, green essentials, ašvaganda. All these as nutrition. Visi viņi kā darbojās kā uzturs. Don't give all of them to one patient. Nedodiet viņus visus vienam pacientam. You cannot eat so many. Viņš tik daudz neapēdīs. You can choose according to the patient. Izvēlieties We atbilstošo have pacientam. osteoplan here. We have again not registered. Not behavior. here in. It's available. Есть на складе опять, но по той же схеме. So again, this osteoplan Because of the scissors. is very good. It is not increasing the pitta. Osteoplāns ir ļoti labs, jo viņš nepalielina pitu. Cisus power is also not increasing the pitta. Cisus, tas spēks ir tajā, ka viņš nepalielina pitu. Decreasing the vata, Samazina vātu, increasing the kapha. palielina kafu. So we have to increase the synovial fluid. Tātad mums ir jāpalielina sinoviālā šķīduma daudzums. But we have to decrease the dryness. Un ir jāsamazina sausums. So this is perfect. Tāpēc viņš lieliski dara. Next. So rheumatoid arthritis. Reimatoidais It artrīts is affecting the small joints. ietekmē mazās locītavas. Mainly the middle-aged women. Pārsvarā pusmūža sievietēm. They have morning stiffness, Rīta stīvums, painful joints. Sāpīgas locītavas. Usually it is affecting the woman, but men can also be affected. Galvenokārt ietekmē sievietes, bet varbūt arī vīrieši šie We problēma. need to give anti-inflammatory, strong anti-vata. Un ir vajadzīgs spēcīgs pretiekaisums, spēcīgi Next. pretiekaisuma līdzekļi pret vātu. So, what is autoimmune? Ko nozīmē autoimūnais? When our own immune cells, they are attacking our own body. Tas nozīmē, ka mūsu imunitātes šūnas rheumatoid- uzbrūk pašas šūnām. In rheumatoid arthritis, they attack our joints. Un reimatoidē artrīta gadījumā imūnšūnas uzbrūk locītavu šūnām. In rheumatoid arthritis, our immunity cells, they attack the joints. Tātad imūna šūnas uzbrūk locītavu šūnām. So how we can calm them down? Kā mums viņus nomierināt? We cannot put a nuclear bomb. Ne jau ar kodolieročiem, We cannot give steroids. ne ar We steroīdiem, cannot give immunosuppressants ne jau ar imūnu supresoriem, because they have so many side effects. jo viņiem ir ļoti daudz blakņu. So what we should do? Ko mums darīt? We should give giloy. Mēs dodam giloju. Giloy is something we should always give to all autoimmune disorders. Giloja ir produkts, ko mums vajadzētu dot visiem mūsu autoimūniem pacientiem. Any autoimmune disorders. Pie jebkurām autoimūnām saslimšanām. Psoriasis, nephrotic syndrome, Psoriāze, nefrotiskais sindroms, ITP, ITP, colitis, kolīts. any autoimmune disorder. Jebkurš autoimūnais traucējums. Giloy can be given Giloja būs vietā. because giloy has special divine powers. Jo giloja ir šī īpašā dievišķā īpašība. You want giloy? Yes, it's okay. Next. This over? No, just Next. Because giloy can balance three dosha, Jo vata, pitta and kapha. Jo giloja var balansēt visas trīs došas And vatu, pitu un kafu. similarly is triphala, Un tāpat arī trifala. 3 fruits, 3 augļi,
3 fruits is trifala. Trifala tulkojās kā So trīs whenever augļi. you are confused, you don't know anything what to use, always use trifala. Tā, kad jūs esat apjutis un nezināt, ko lietot, tad lietojiet trifalu. Trifala, giloy, amlaki, Trifala gilojām laki, and your patient is happy. un jums ir laimīgs pacients. Don't think anything else. Nekas cits jums jau nav jāizgudro. Just give these 3. Tikai šos 3. Everybody will come back to you, Visi nāks atpakaļ pie jums. and he will bring you wine, he will bring you flowers, Nāks pie jums ar vīnu un he will puķiem, bring you chocolates konfektēm, and cheese also, jā, un sieriem, so that you get sick. tā, lai jūs tagad slimotu. So without thinking, Nedomājot. trifla, giloy, amlaki, Trifala giloja amalaki. everything will be better. Viss ies uz labu. So you get 1 month for thinking Un tad jums būs mēnesis, ko what to do padomāt. next. Ko nākamo. So in this psoriatic arthritis, I have seen many people, Tātad šeit pie psoriātiskā artrīta, ko they are esmu given daudz so many strong medicines. Es tādu šos They have pacientus esmu strong redzējis reactions. daudziem, viņiem ir devuši Kidney ļoti failure, spēcīgus liver medikamentus. failure. Viņiem ir tādas, piemēram, kā aknu mazspēja iestājās. The patient, they are taking the pills, steroids, like sprouts. Viņi dzer tā kā, ziniet, tā kā sēkliņas kraukšķina steroīdus. Manjista is the herb which can clean the blood. Manjista. Manģista ir augs, kas var attīrīt asinis. And manjista is very powerful for any skin disorder. Un manģista ir ļoti jaudīga jebkurām ādas problēmām. We have manjista. Yes. Manģista mums ir, vai ne? On screen. Yeah, it's I good. can change on the screen. Yes. M from M. Manjista. Manģista. Manjista is the stem is red in color. Tas ir sarkans stiebrs, It's a very small herb, ļoti neliels augs. and we in India we use aristam or the wine made from manjista. Un Indijā mēs lietojam vīnu no manģistas. It is not too much alcohol, Tajā ir maz alkohola, 5-6%. 5-6%. 8, 12. 8, Sometimes can be 12, 8 to precizē 12. Aleksandrs. Dažkārt. Ļoti populāri pēc atbraukšanas. Daudz Ājurvēdas vīnu. Ayurvedic. And it cleans the joints? Yes. Jā. In India we have Ayurvedic wines Indijā mums ir ajurvēdiskie vīni. that is called aswa arista, Asvarešta. made from Ayurvedic herbs. No ajurvēdiskām augiem. The alcohol content is 6 to 10%, Alkohola saturs 6-10%. and you don't have to drink a lot. Un jums nav jādzer daudz. Only 3 to 4 spoonfuls, tablespoon 3-4 ēdamkarotes with water, ar ūdeni. and it can clean the system. Un ar to pietiek, lai attīrītu sistēmu. So I have seen many psoriasis patients. Es esmu redzējis daudzus psoriātiskus pacientus. Their skin is clean Un viņiem permanently ir pilnīgi tīra āda. within 3 months, 3 mēnešu laikā. which is impossible to cure Kas skaitās neārstējami with the manjista. ar manģistas palīdzību. Skin dermatitis, Dermatīti, eczema, egzēmas, pimples, acne, tātad akne, pupinnes, blemishes, dark circles, tumšie loki, bojā ādas, citi bojājumi, blood cancer, asins vēzis. anything related with the blood, Viss, kas ir saistīts ar asinīm. bone marrow depression, Tātad asins, kaulu smadzeņu problēmas. gout, uric acid,
Urīnskābes uzkrāšanās. infections in the blood. Asins infekcijas, tad podagra droši vien. This can be used along with neem Šeit būtu jālieto kopā ar nīmu. for all skin problems. Visām ādas problēmām. So, for the gouty arthritis, Tā tad ģikts, tā ir podagras artrīts. for the psoriatic arthritis, Psoriātiskajam artrītam. this can be used Šis var tikt izmantots. with giloy, Ar giloju, with neem. ar nīmu. So, it is not increasing the pitta. Tas nepalielina pitu. Back to the arthritis. Next. This is about psoriasis. Šis ir par psoriāzi. There is swelling and painful joints. Pietūkušas sāpīgas locītavas. There are skin rashes. Tā tad ādas izsitumi. The skin becomes like scaly like fish. Āda kļūst tāda zvīņaina. Tas ir laikam sklerodermija. Sometimes it starts from the elbows. Sākās parasti ar alkoņu. Bieži vien ar Sometimes it can alkoņu. be at forehead, Varbūt uz pieres. on the whole body sometimes. Reizēm uz visu ķermeņa. So, and the doctors they give up, Un ārsti padodās. and patients are dying Un pacienti mirst. because if there is a flare, it can be very big Jo, ja tas, if there is a flare. flare, Flare is exacerbation, aggravation. kad ja ir tā kā sāsinājums, tad tas sāsinājums ir tāds burtiski lavīnveidīgs. Flare is something we like a flare, like fire. That is called flare. So too much Tātad, ja ir aggravation, ja ir ļoti, ļoti tāds like an attack. tā kā krīze, tā kā, So you can imagine that how Ayurveda can help such a painful and deadly diseases. un tad jūs varat iedomāties, kā Ājurvēda var palīdzēt pie šādām sāpīgām un pat nāvējošām slimībām. Next, Products. This is products. next. So we have Boswellia curcumin. Te mums ir bosvēlī kurkumīnas, It is reducing the vata, un jūs redzat, ka vāta the pain. sāpes. I am also practicing in a country called Macedonia. Es praktizēju arī Maķedonijā. I'm going there from last 17 years. 17 gadus es tur dodos. I have been there around 50 times, Esmu tur bijis ap 50 reizēm. and every 3 to 6 months I go. Katrus 3-6 mēnešus es tur dodos. Even the common people or the local population, they are now using Boswellia curcumin for the pain. Pat vietējie cilvēki tagad ir sākuši lietot bosvēliju kurkumīnu pret sāpēm. They don't use painkillers. Viņi neizmanto analģētiķus. So they know that this Boswellia curcumin is having good pain relief action. Viņi zina, cik laba pretsāpju iedarbība ir šim produktam. So whenever you have some pain, sprains, Tad, kad jums ir sāpes, injury, trauma, you fall down or accident, vai jums ir kaut kāds negadījums, you can take this one. jūs šo varat lietot. No need to take any painkillers. Tad nevajag dzert pretsāpju zāles. So this can increase the pitta, as you see. Šis var palielināt pitu.
As practitioners, we are very much cautious about Vata, Pitta and Kapha. Mēs kā praktiķi ļoti piesardzīgi We read izturamies what it is doing to Vata, Pitta, Kapha. pret to, ko tas dara katrai no došām. We eat ibuprofen, Mēs apēdam ibuprofēnu, that is increasing the Pitta 10 times. un ibuprofēns 10 kārt palielina pitu. And nobody cares. Un nevienam nerūp. Visiem On vienalga. these herbs, little bit of Pitta increasing, everybody thinks it can increase Pitta. Un tajā brīdī, kad te ir rakstīts, ka tas var drusku palielināt pitu, This visi is vai food. tas This is food we eat every day. Tas ir kā ēdiens, ko mēs ikdienas It is ēdam. not going to have such a big reaction on your body. Tam nebūs tādas It is milzīgas not ietekmes going uz to ķermeni. increase too much Pitta. Tas nepacels pitu It is visu like pitu. ginger. Tas ir kā ingvers. If you eat ginger, it is not like ibuprofen. Ingvers neiedarbojas tik tā kā ibuprofēns. Ibuprofen can burn you. Ibuprofēns var jūs burtiski nodedzināt. Sometimes there are severe reactions. Ir reizēm ļoti nopietnas reakcijas uz ibuprofēnu. There is a syndrome called Steven Johnson. Ir tāds Stevena Johnsona sindroms. Is there anybody knows about this? Vai kāds par to ir dzirdējis? A little bit. One tablet of ibuprofen can cause that reaction. Šī reakcija var būt no vienas ibuprofēna tabletes. It is rare, Tas ir rets but sindroms. still it is there. Bet joprojām viņš ir iespējams. But this Boswellia curcumin we are using from thousands of years. Boswellia kurkumīnu mēs esam lietojuši gada tūkstošiem. No such pitta aggravation. Un nav šādu pitas pasliktinājumu. If you search the images of Steven Johnson syndrome, Ja jūs pastīsieties Googlē, ko Stevena Johnsona sindroma attēls, you won't be able to see how it looks. jūs īsti neredzēsiet, kā tas izskatās. Jūs nevarēsiet skatīties uz This to. is a reaction. This reaction can be from one pill of ibuprofen. Tā ir tāda šī te briesmīgā Steven reakcija. Johnson syndrome. Stevena Did you see? Johnsona sindroms no vienas tabletes var būt. Here it is. Briesmīgas bildes This is one pill, no vienas tabletes. and everybody is eating without any Un cilvēki to lieto care. pilnīgi bez problēma, nedomājot. See? Such a strong reaction. Ļoti spēcīga reakcija. It can burn you from inside out. Tas burtiski var jūs no iekšpuses izdedzināt. When you are in the fire, you are burning from outside in. Tad, kad jums apkārt ir liesmas, tās jūs This apdedzina no one ārpuses. tablet can burn from inside out. Šī viena tablete var jūs izdedzināt no iekšas uz āru. But we are not scared of ibuprofen. Bet no ibuprofēna mēs tā nebaidāmies. We are scared from Boswellia curcumin, Mums from ashwagandha, rada bažas Boswellia rumogin, kurkumīns, ašvaganda un from rumogins. gugulipid. Gugulipīds. Even the wine can increase more pitta than all of these. Patiesībā vīns vairāk pitas provocē nekā šie visi. Wine is having like 2 times more heating than this. Vīns ir apmēram 2 reizes vairāk uguns iedod. These things which I have mentioned, Vata, Pitta, Kapha, it is not like it is going to increase them many folds. Tas nenozīmē, ka tas palielinājums būs ar kārtu, ja? Tātad 2 reizes, 3 reizes vai vairāk. This is, you should just know them, what it is doing. Mums vienkārši ir jāzina par to So iedarbību. that if you are using them for long term, Tātad, ja jūs viņus lietot then ilgtermiņā, you can make a decision to take a break or do something. jūs varat pieņemt lēmumu, ka jūs kādu brīdi izlaižat vai Or you can savādāk. add something to balance it. Vai jūs pievienojat ko citu, kas to balansē? So Boswellia curcumin I am using in my patient for 3 months, 6 months without a problem. Boswellia kurkumīnu es lietoju saviem pacientiem 3-6 mēnešus no vietas bez problēmām. Sometimes only Boswellia curcumin is not effective. Reizēm tikai Boswellia I have kurkumīns nav to, I have to pietiekami use efektīvs. rumogin, I have to use mangista, Man ir jālieto tad rumogīnu un mangista gugulipid together. un gugulipīds un tas viss kopā. Man tāds jautājums.
I have a question. Tas nozīmē, ka, piemēram, ja zāles lieto Does it mean that when you use these products and the pitta is increasing, to pitu var kompensēt, piemēram, ar vātu, pitas pazeminošu uzturu? we can compensate it with a pitta lowering diet, correct? Yes, very much correct. Jā, ļoti, ļoti pareizi. Now you understand what I was saying since morning. Jā, tagad jūs formulējāt to, par ko jums es stāstu no paša rīta. Now I think my lectures, they are worth Izskatās, something. ka manas lekcijas viņām ir kaut kāds That rezultāts. we are understanding how these herbs are working, how the diet is working. Mēs saprotam, kā strādā šie augi, kā strādā diēta, So then you are ready to practice. un jūs esat gatavi praktizēt. By using the diet and the herbs. And Izmantojot gan lifestyle. diētu, gan augus. the first step is There's to a look at the person. Tur bija jautājums. When the patient comes, Excuse me, there's a question, I think. okay. Okay. When the patient is coming from the gate, Tātad, kad pa durvīm ienāk pacients, you can start diagnosing jūs jau varat sākt diagnosticēt, how much strength he has, cik viņam ir spēka, how he is walking, kāda ir viņa how gaita, he is talking, kāda ir viņa runa, what is the level of vata, pitta, kapha. kāds ir vatas, pitas, kafas līmenis. If he is like limping, is vata imbalance, Ja pain in the joints, viņš klibo, tas nozīmē, If ka he viņam is ir vatas disbalans. moving fast, vata imbalance, Ja viņš ļoti ātri kustās, arī vatas Aggressive. disbalans, agresīvs, his hands are tremors, his vata rokas imbalance, trīc, vatas disbalans, red eyes, Sāp- redness, pitta imbalance. acis, apsārtus seja, pitas You can disbalans. see the level of tiredness in the body. Jūs redzat, cik sauss ir viņa ķermenis, Somebody is walking like this, kāds šādi iet, no energy, vispār nav enerģijas, or speaking with low volume, no Vai- energy, ļoti klusu runā, nav enerģijas, less tissues in the body, audu mazāk ir ķermenī. vitality, not tissues, vitality. Vitalitātes ir mazāk, tātad dzīvības enerģijas ir mazāk. We say it ojas, Mēs to saucam par oģas. the essence of all the tissues. Oģas ir visu audu, tā teikt, pamatmatērija, pamatizēviela. In Ayurveda, 7 tissues are there. Ajurvedā mēs runājam par septiņiem audiem. Rasa, rakta, Rasa, rakta, masa, masa, meda, medā, asti, asti, majja, maģa shukra. un šukra. So these 7 tissues, 7 audi, and the essence of all the tissues is ojas. un viņu visu, tā teikt, tā esence, tā būtība ir oģas. Rasa is when we eat the food Rasa ir tad, kad mēs ēdam and ēdienu, the body makes the juice of that. un tas ir tā sula, ko ķermenis That pagatavo no šī juice ēdiena. goes into the blood. Šī te sula nonāk asinsritē, That is called rasa, tā ir tā rasa, tā sula. the juice. Sula. Then from that juice, the body makes the blood. No šīs sulas ķermenis pagatavo asinis. Blood is rakta. Asinis ir rakta. Then body makes the flesh, Tad no ķermenis tālāk veido miesu, masa. masa, muskuļi, Then the body makes the fat, taukus, meda. meda, Then body makes asti, bones, asti, kauls, bone marrow, kauls, smadzenes, majja. maģa. And then the last is Un beidzamais, ko ķermenis pagatavo, ir shukra. Shukra. Šukra. Shukra in men it is the sperms, Vīriešiem tā ir sperma, and in women it is the ova. un sievietēm tā So- ir tas ir olšūns. Essence of all 6 dhatus, Tātad 6 tissues: visi šie 6 audi, blood, flesh, bone marrow, asinis, miesa, Adipose. kaulu smadzenes, tauki. the essence of all tissues is this reproductive.
Un tajos to visu Reproductive esence tissue. ir ietverta The reproduktīvajos sperm augalos, or the ova. kas ir sperma vai So the olšūnas. quality of sperm and ova Tātad spermas un olšūna depends kvalitāte upon the food you eat. ir atkarīga no ēdiena, ko jūs ēdat. Because the food, from that food, your body will make out the juice. Jo no šī ēdiena ķermenis pagatavos to gramošanas sulu. What juice your body will make from the biscuit? Kāda sula jums sanāks no cepumiem? It is already gone. Tie jau From the chips. no čipsiem. Body will have to put the juice of herself. Ķermenim nāksies into that. izmantot savas sulas tur ielikt tajos. So that is what I was telling you. Lūk, par ko es ar jums runāju. So you should have the best food. Jums ir jāēd To have labākais the ēdiens. best quality of sperm and ova. Lai jums būtu labākās kvalitātes sperma un And olšūnas. these 7 tissues, Šie 7 audi, the essence of those 7 tissues no šo 7 audu is viedokļa, called ojas. viņu tā smalkā esence ir oģas. It is inside the blood, Oģas ir asinīs, inside the heart. sirdī. Just half of this, Tās ir puse no šī what do you call this? sauja. Sauja. Jā, nu vairāk pat riekšava, laikam. Kā tur mums ne riekšava šitā sauja. So it is the juice of the juices. Tā ir sula, It is circulating in our body. kas cirkulē. Tātad pavisam oģas ir And šitik daudz, un viņš cirkulē visā ķermenī. you can see it Un jūs to varat redzēt from the body, pēc tā, kāds ir ķermenis. the strength of the body, Cik spēcīgs ir ķermenis. from the speech, No kāda ir from the runa, energy level, no enerģijas līmeņa. from the way he is talking or walking. Kā cilvēks runā vai iet. So just from this thing, ojas, Tātad no šī you oģas, can see what the food he was eating, pēc oģas kvalitātes jūs varat pateikt, kādu ēdienu what viņš ir is the ēdis, status of his dhatus. kāds ir viņa dhatu stāvoklis. These are dhatus, rasa, rakta, masa, meda, asti, majja, shukra, these 7. No šīs te 7, tātad rasa, rakta, Masa, masa, meda, Bone marrow and flesh, jā, tātad miesa un kaulu Juice. smadzenes, everything, jā, bones, paši kauli, asti, and quality of sperm and ova. un tāpat arī olšūna un So you start spermija making the kvalitāte. diagnosis of all the tissues from when he enters the gate. Tātad jūs sākat diagnosticēt viņa audu stāvokli no tā brīža, kad viņš parādās pa durvīm iekšā. You can see the vata, pitta, kapha. Jūs redzat vata pita kafu, You can see the dhatus. redzat dhatus, You can see the ojas. redzat oģas, And then when he is sitting near you, un tagad viņš jums blakām apsēžās, you can see the aura. jūs redzat auru. So by the time he is speaking, Tad, kad viņš atver muti, you already know the diagnosis. jums jau zināt viņa diagnozes. So what else you need? Ko gan vēl jums vajag? And I have already told you 3 magical herbs. Un es jau jums 3 maģiskos Giloy, augus trifla, amalaki. Tātad, first one, Giloy. giloy, trifala un amalaki. So what you need in medicine? Tātad, kas jums ir vajadzīgs medicīnā? Nothing. Neko jums nevajag. Let's repeat together this mantra. Huh? Let's repeat together this mantra. Atkārtosim kopā šo What is mantru. that? Giloy, Giloy, trifla, amalaki. giloy, trifala, amalaki. It's easy. Vienkārši. I am making it very easy for my students. Es to ļoti vienkāršoju priekš saviem The students studentiem, who are doctors. saviem studentiem, kas They ir learned ārsti. for 5 years all this theory. Viņi 5 gadus šo In teoriju one day mācās. they are practicing. Un tad kādu dienu viņi sāk praktizēt. After 2 days they are good doctors. Pēc 2 dienām, vienā dienā viņi sāk praktizēt, pēc 2 dienām viņi jau ir labi ārsti. So in my clinic I have many doctors working under me, about 15 to 20, Manā klīnikā, manā komandā ir 15-20 ārsti, and they are handling very complicated patients. un viņi strādā ar ļoti sarežģītiem pacientiem. They are doing online telemedicine consultations, Viņi veic online attālinātās konsultācijas, and the patients are happy. un pacienti ir laimīgi. And now they are also putting
they are also making the YouTube videos, Tagad viņi arī taisa YouTube video testimonials, atsauksmes just by these simple things. par tādām vienkāršām lietām. Very complicated patients, Ļoti smagi which pacienti, are incurable, kas daudz skatās neārstējumi. telling them to sleep, Viņiem saka, tev ir telling them, jāguļ. telling them to have some oil. Mēs viņiem sakām, eļļu izmanto. So this is not something rocket science. Tātad tā nav nekāda kodola fizika. We have made it very complicated Mēs to esam padarījuši tādu to sarežģītu. look at the minutest details, Lai apskatītu šīs but not at the bigger, nianses, not at the bigger picture. bet neredzot šo te pilno lielo ainu. We are part of the universe. Mēs esam daļa no visuma. If I take one bucket of water Ja es paņemšu spainu from ūdens the sea, no jūras, is it empty vai tas ir tukšs? or the bucket is also full, the sea is also full? Ja es no jūras pasmeļu spainu ūdens, vai And es the prop- iztukšoju jūru? Nē, spainis ir pilns un jūra joprojām ir pilna. That is the philosophy of Ayurveda. Tā ir Ājurvēdas filozofija. We are part of the universe. Mēs esam daļa no The visuma. universe has 5 elements. Un visums ir veidos no 5 We are also elementiem. the 5 elements of Mēs the arī universe. esam 5 elementi. Just like the bucket of water I took from the sea. Tieši tāpat kā tas spainis jūras We are ūdens, ko es working on the pasmēlu. same principles. Mēs strādājam pēc tiem pašiem We are no pēc tiem difference pašiem from the principiem. universal. Un nav nekādas atšķirības no We have the sun. visuma principiem. We have the sun, Mums ir saule, we have the earth, mums ir we have zeme, the water, mums ir ūdens, we have the air gaiss and the space. un telpa. Just vai like ēters. just like atoms. Atomārā līmenī. Atom has protons, Atomam ir protoni, electrons, space, elektroni, orbital telpa. space, Elektrona orbīta, tātad mass, telpa. electricity, Masa, Heat. elektriskais lādiņš, heat, energy, fire. siltums, enerģija, Just a uguns. small atom Un tas ir jau atomu Just- līmenī. do the fusion reaction, there is hydrogen bomb. Un vienkārši šī te vienkāršā reakcija, un mēs Atom mums ir bomb. ūdeņraža bumba, mums ir atomu bumba. So we have all those atoms. Mums ir visi šie atomi iekšā. So this is how much powerful we are. Tas ir tas, cik mēs esam spēcīgi. So much electricity. Mūsos ir tik daudz elektrības. We are like a walking power station. Mēs esam tādas staigājošas elektrostacijas. One cell of our body Mūsu viena is šūna having mūsu 50 ķermenī, to 70 millivolts. viņai ir lādiņš 50 līdz 70 milivolti. How many cells are there? Cik daudz mums ir šūnas? 70 trillion. 70 triljoni. So you multiply and how much voltage it becomes. Nu, tad cik mums ir tas, mūsu tā, cik volti mēs esam? It is unlimited voltage Nu, supply, neierobežot unlimited electricity. bateriju, neierobežot elektrību. It depends on what connection you have, if you have the parallel connection or the one by one connection of this. So it is Yeah. No, not ACDC. that is the answer. Okay. That is the answer. Jā, tā ir atbilde. It depends upon what kind of connection you have. Jā, kāds ir slēgums. With whom? Ar ko? What is connection? Kas ir šis slēgums? Connection is union. Tā ir tā savienojums, vienotība. What is union? Kas ir vienotība? Union is yoga. Vienotība ir joga. So what is yoga? Kas ir joga? When we are connected, Kad mēs esam our savienoti, spirit getting energy from the superior energy source. kad mūsu gars saņem enerģiju no So when augstākā, we understand these connections, tad mēs saprotam šīs te then šos we don't fall savienojumus. sick. And we? Don't fall sick. Tad mēs nesaslimstam. Then we cannot be sick. Tad mēs nevaram būt slimi. Then we can live medicine-free living. Tad mēs varam dzīvot bez That is what I medikamentiem. believe in. Es tam ticu. Disease-free living Es dzīvoju bez slimībām. for 100 years at least. Vismaz 100 gadus.
and rest is up to you. Un pārējais no jums ir atkarīgs. So everything is up to you. Viss no jums ir atkarīgs. So I think we wind up today's session. Es domāju, ar to mēs šodien We pabeigsim. will meet each other tomorrow Tiksimies rīt and learn something more. Thank un you. uzzināsim vēl ko. Thank you very much. Paldies! One more question. We can have few questions. Jā, uz pār dažiem jautājumiem Yes, yes. gribētu atbildēt. Bija par tās zāles, kas bija aknām. Tur bija trīs, tās dažādas. About the medications for the liver, there were 3 types you mentioned. Kādā secībā lietot viņas vienlaicīgi visas vai kura tad primārā būtu? Which is a primary and which sequence to use these liver medications? These liver medications can be used together. Viņas var tikt izmantotas kopā. We have to calm down the pitta. Mums ir jānomierina pita, Liver is the kitchen of the house jo aknas tā ir kā virtuve mājās or the sun of the solar system. vai saules sistēmā. Liver is cooking the food. Aknas pagatavo ēdienu. So these all three are like food Tātad tie visi ir kā ēdienas, tie to visi calm down preparāti, kas nomierina aknas, the fire in the liver nomierina aknu and uguni, restore the balance. atjauno līdzsvaru. The effects of Chankapidya, that is like a medicinal effect or prabhava. Čankapidja efekts ir tā kā prabhava, tā kā medicīniskais efekts. In case of hepatic infection with the virus, you can give Chankapidya more. Ja jums ir vīrusu infekcija aknām, tad čankapidra var palielināt. So there is no sequence, you can give all of them together. Tātad viņi nav jādod viens pēc otra, viņus var dot vienlaicīgi. In my clinic in India, I am giving 8 to 10 together. Mūsu klīnikā es dodu 8 līdz 10 preparātus vienlaicīgi. Here people have actually not seen how Ayurveda is working. Šeit cilvēki nav redzējuši, kā Ājurvēda darbojas. People are using only one product and they are scared about Vata, Pitta, Kapha. Cilvēki lieto vienu produktu un Vata- viņiem ir bail no tām These vatas pēc kafas. these herbs, they are not causing any disturbance. Šīs In the zāles, šie system. augi neizraisa nekādas traucējumus. We are already doing so many things which are causing bigger disturbances. Mēs jau tā izmantojam daudz ko, kas rada daudz lielākus We should traucējumus. correct those disturbances. Un mums būtu jākoriģē šo traucējumu radītāju. This is just for information that this will increase the pitta, this will do this, so that you are little bit cautious. Šī informācija faktiski vienkārši, lai jūs būtu minimāli piesardzīgi, kad tā ietekme principā tāda ir. So, any question? Vēl bija jautājums? Te bija pirms tam. Yes. Jūs bijat pirms. I would like to say thank you very much for coming, because for me to travel to India, get visa, travel but I have 2 questions. Yes. The first question is that when you said that we are born with Vata, Pitta and Kapha, so that's our consistency, the way we are. Yes. The thing is that, and then you mentioned 3 stages, that when we are young, we are Kapha, then we are Pitta, and then we are Vata. So as we age, we gain weight. As we, let's say the first one. When the child is small, kids are usually, generally observing children, they are quite skinny, happy, full of energy, but it doesn't mean that they are Vata or Pitta, isn't it? And when they are teenagers, most of them get acne. It doesn't mean that they all are Pitta. And then when women or men, when they gain bellies, it doesn't mean that they all are Kapha. So my question is, can we change our... Prakriti. Yes. We cannot... Excuse me, varbūt Yes. jūs varat iztulkot savu jautājumu, lai arī pārējā auditorija, tie, kas nesaprot tik labi angliski, vai tas būtu droši vien pareizi. I ask her to translate herself. No rīta, ka bērni ir maziņi un visi skrien, priecājās, viņi ir izskatās veselīgi un pieviņi, bet tas nenozīmē, ka viņiem visiem ir Vata vai Pitta daudz. Un kad ir pusauģiem ir noteiktas tās
pitas, īpaši, ka viņiem sarkana seja, aknīs, un kad cilvēkiem 40, no nezinu, 40 gadiem ātrāk, vēlāk parādās vēters, bet tas nenozīmē, ka viņi visi pēkšņi paliek par kafām. Bet, ja cilvēks ienākot pie ārsta, tad redzi, ka cilvēks tikai ienākot jau var pateikt, kas tu esi, kafa, pita vai vata, tad mans jautājums ir, vai mainās kafas, pitas stāsts? It is not possible to change the Prakriti. Prakriti nevar mainīt. Whatever is decided at the time of conception, Tas ir izlemts ieņemšanas brīdī. it is final. Tas ir fināls lēmums. But these are the stages when the certain doshas are predominant in life. Bet šīs izmaiņas ir tad, kad kaut kādas došas dominē. During the youthful time, Pitta is predominant. Jaunībā pita dominē. Like I said, the rule of time. Kā es teicu, ka laika In the ietekmē. beginning of anything, there is Kapha predominant. In middle is Pitta and is Vata. Visos procesos sākumā dominē kafa, pēc tam pita un pēc tam vata. So the Prakriti of the constitution never changes. Tātad prakriti vai konstitūcija nekad nemainās. And it depends upon the quality of the ova and the sperm Un tā ir atkarīga no olšūnas un spermija kvalitātes and state of mental state of the parents. un vecāku mentālā stāvokļa ieņemšanas brīdī. Physical and mental state of the No, tātad parents. vecāku mentālā un fiziskā stāvokļa. So that's how Prakriti is decided at the time of conception. Tieši tādā veidā tas prakriti tiek tā kā definēts ieņemšanas brīdī. I have taught you something about Prakriti, Es jums nedaudz pastāstīju how par you can prakriti. learn from people by looking at them. Kā jūs varat cilvēkus noteikt, skatoties uz viņiem? So can I ask somebody to come, Es varētu In front? paaicināt te mums kādus pāris no jums or maybe we can ask somebody brīvprātīgos. and we can try to find his Prakriti. Un mēs varētu patrenēties, kā raugoties uz brīvprātīgajiem, noteikt viņu prakriti. Is there anybody willing to come? Skatu is yours. So you It's can like come. consultations begin. So you are. So I am not going to decide, they are going to decide. Tagad jūs izlemsiet, ne jau es That's why I was noteikti. asking, I'm plus 10 kilos. It Doesn't doesn't mean matter. I'm kapha. You are not too much Kapha. Jums So nav- the Prakriti can be Pitta Kapha, Vata Pitta, Vata Kapha. Tātad prakriti var būt šie te miksētie pita, kafa, vata, pita. I am talking about Kapha, the Vata. physical Un Prakriti. es runāju par fizisko prakriti. There are 7 types. Ir 7 tipi. Pure Vata, pure Pitta, pure Kapha. Tīrie tipi. 3. Like I showed you. Kā es jums parādīju But there can prezentāciju. be Vata Pitta, Un jauktie. Vata Kapha, Vata, pita, vata, kafa. Pitta Kapha Pita, kafa and Tridoshik. un tridoša. So usually it is 2 doshas Parasti 2 došas ir redzamas. and sometimes 3 doshas also. Reizēm tridoša ir redzama. So it is not that somebody is purely Vata and somebody is purely Kapha. Reti kāda būs So it tīrā vata can vai be tīrā Pitta kafa. Kapha. Can be Pitta Kapha, Jūs it varat, can be piemēram, Pitta Vata pita, Kapha. kafa, pita, vata, kafa. I was talking about you. Un es par jums tieši tie teicu. So how you see the person? Kā jūs skatāties You uz look at cilvēku? the eyes, Jūs skaties acīs, little bit red, mazliet sarkanums ir, little bit. mazliet. That means little bit Pitta. Mazliet You pitas. look at the nose, Skaties uz degunu. it's penetrating. Tātad tāds asmailes deguns is pietiek. pitta. Pita. You look at the eyes, they are sharp and big. Acis ir liels it's un tāds pitta kafa. skatiens, pita kafa. You look at the forehead, Skaties uz pieri. it is clear and big. Liela, Not small. tāda liela, pietiekama So- liela pieri. Viss izskatās liels manā So gadījumā. pitta kapha. Pita kafa. Look at the teeth, Skatieties uz zobiem. nice and clear, Gludi, white and shiny, balti, mirdzoši zobi. symmetrical. Simetriski. Kapha. Kafa. Look at the lips, Skatieties uz lūpām. pitta kapha. Pita kafa. Corners are sharp, Tātad the angles,
You mean mouth Yeah. corners or jaw? The mouth corners. Mutes Jaw kaktiņi. corners are also sharp. Gan mutes kaktiņi, gan žokļi leņķi ir tādi So asi. pitta. Tātad pita. Okay. So this is how look at the hair texture. Matu tekstūra. It is not very dry, Nav ļoti sausi. but it is colored. Krāsot toties. But it is not very dry. Bet ne sausi. So again pitta kapha. Atkal pita kafa. I put some oil 2 days ago. So it's okay. Sometimes I am not perfect. As Es I arī told. neesmu ideāls. So here also Šeit arī pitta kapha, but also vata. pita kafa, bet te ir arī vata. Vata have dry bones, Vata ir sausi kauli, dry hair, sausi mati, but see redness ir sārtums. and kapha also. From the body language you can see calmness, No ķermeņa valodas jūs redzat to šo te mierīgumu. but from inside it's pitta. Bet iekšā tur ir From pita. intuition, from the ojas, Nu, tas ir tas oģis, from kas the to rada. vibration or intuition, Un intuīcija. I can feel the pitta. Es jūtu šeit pitu. So pitta, now you have to understand the degree. Jums ir jāsaprot How much gradācijas. kapha, how much pitta. Cik kafas, cik So pitas. like you are more pitta kapha, Jūs esat you are vairāk more pita kafa. kapha, Jums ir vairāk kafas. and she has more pitta Un viņai ir vairāk pitas. and also vata Un arī vātas. and kapha. So Un kafas. you have to understand. Tas So jums if ir we bring jāsaprot. some vata person here, Ja jums ir maybe paņemsim Karina kādu can come, vatu. more pitta. Te jums Karina, ir, jā, Karīna, mēs varam, viņai ir vairāk pitas, piemēram. or maybe, no, you stay here, Vai jūs paliekat? like an example. Ja mēs jūs paliekat. I need maybe 10 for comparison. Now we have a pitta vata person. Šeit mums ir pitas vātas cilvēks. So she is very energetic, Viņai ir ļoti daudz enerģijas, too much thinking, ļoti daudz domā, very fast. Ļoti You can come ātra. here. Okay. So you can see from the way she was walking. Jūs redzējāt, kā viņa gāja, jā? Es jums gribēju parādīt. So pitta vata or vata pitta? Pita vata vai vata pita? Less kapha. Mazāk kafas. From penetrating nose, Smells deguns. sharp lips Asi, tātad mutes kaktiņi. and slanting forehead is vata. Un tāds mazliet slīps, tā kā The eyes ieslīps are pie. sharp and penetrating. Un skatiens You ir have tāds as. sometimes bone they are making the sound. Jums kādreiz kauli krakšs? Sometimes, yes. Sometimes. Dažkārt, So jā. it is vata. Vata. So we can ask some questions. Mēs varam uzdot jautājumus. And we can also invite some kapha. Un mēs kādu kafu varam paaicināt. She can come, he can come. She wants Both of us, both of you. Jūs abi esat kafas. So we have here kapha. Te mums ir kafas Where piemērs. is she? You should also come here. Nākiet, nākiet. So usually smiling and happy Parasti tādi smaidīgi, laimi apmierināti. and peaceful. You can feel the Mierīgi. vibration. Un jūs jūtat to vibrāciju viņos. And you can see the forehead is broad Jūs redzat, ka ir plata piere, like her. tā kā viņai. And the mouth, the face structure is broad. Un sejas vaipsti ir plati The pietiekami. body structure is also, you can see this, compare. Redziet, te var salīdzināt. This is kapha, Te ir kafa, this is vata. tas ir vata. In between this is vata pitta. Šeit ir vata pita pa vidu. You can come here, Jūs nākat Here. uz šo pusi. here, and you come here. Mēs Nina, jūs samainu You vietām. can come here. Here. So you can come here. Jūs arī šeit. So you see, you can compare. Redziet, varat And you can salīdzināt. compare. Un ja šeit jūs varat And you salīdzināt. should be here. You Jūs come vajadzētu here. būt šeit. In between them. Kaut kur starp šī. I should also- Vairāk starp. I should also come here in between them. Man arī ir jābūt šeit starp vatu un kafu. And Pitu un kafu. Leonard, you come Leonard. here.
So you should stay here. Tev ir jābūt šeit. Here, little bit here. Vairāk mazliet Here. uz vatas pusi. Okay, there. All right. Nu šitā. So we have seen this red person, Cilvēks ar sharp edges, sartu seju, penetrating eyes, ar asiem mutes kaktiņiem, tā caurulbiešu full of love and passion and emotions, ļoti kaislīgs, emocionāls, mīlošs. full of fire. Viņā ir daudz uguns. And if you touch, he will be hot. Un viņš ir karsts, Do you feel heat sometimes? Karstumu sajūtu laiku pa laikam? Sometimes. Dažkārt, vai ne? So, is pitta kapha, Pita kafa. in little bit there, Vairāk uz to pusi. not too much. Bet ne pavisam. So this way we can analyze Šādi mēs varam analizēt about the prakriti. par prakriti. So similarly, we can have more people. Mēs varam vēl cilvēkus Maybe you can paaicināt. come, Nāc, You can ne go. pirmo reizi rādi. exchange Samainīt jūs vietām. here. Here Redziet? we have more pitta kapha. Šeit ir A vairāk little bit. pita kafa. So he knows Ayurveda. Viņš zina Ājurvēdu. You know Ayurveda? Zini taču, vai ne? Yes. So you are pitta kapha. Tu esi pita kafa? Yes. I am Pitka. So he knows that he is pitta kapha. Viņš zina to, ka viņš ir pita kafa. So how much time I took to see him as pitta kapha? Cik man laika aizņēma? Just Noteikti, ka by viņš ir pita looking kafa. at the features. Vienkārši paskatīties uz viņu. So he himself can observe everybody Tad viņš var novērot arī citus, because he has studied jo viņš ir Ayurveda. apguvis Ājurvēdu. And similarly now you have also studied Un jūs arī esat and I have mācījušās. given you this parameter. Un es tagad salīdzinot ar šiem You parametriem, can just need to look at jums vienkārši jāpaskatās the uz meter. šo. the needle Un tā kā, ziniet, tā kā ar Put the person mēra here instrumenta and see where, rādītāju. where he is going. Kur ir tās skalas es lieku sevi vai šo citu cilvēku? Put this picture in your mind Ielieciet šo and then savā you can prātā. analyze how much percentage. Un tad jūs varat analizēt uz procentiem. How much percentage pitta, how much percentage kapha. Cik procenti pitas, cik procenti kafas. Do we have vata kafa? Yes, we have. So you can say it's 42% kapha. Piemēram, 42% kafas. You can analyze from your brain. Un tad jūs to savā prātā tā Or kā izanalizējat. 60% kapha. 60% So accordingly you can make decision in the treatment. Un tāpat mēs to varam pieņemt lēmumu arī terapijā. So I think it's okay. Nu tā būtu skaidrs, vai ne? Thank you. Thank you very much. Завтра в первой части лекции у нас будут выступать местные эксперты. Я там расскажу, попрошу кого-то из присутствующих. И завтра я вам покажу инструментальный способ определения пракрити и викрути с вашей врожденной конституцией и тех изменений, которые есть. Поэтому можете сохранить этот интерес до завтра. Мы завтра с вами попробуем поэкспериментировать. На этом сегодня все. Хорошенько отдыхайте. Кого оплачен ужин, 19:30 нас ждут внизу. Бассейн, кто проживает в отеле, могут попасть, в принципе, по записи сегодня, но по моим наблюдениям после 9 становится свободнее внизу. Можете не спеша сходить, переварить и поплавать. В 9 закрывается спа. Вчера запускали без 15:10. Окей. And one more thing I want to add. The Vikriti can be different than the Prakriti. И еще одно дополнение, vēl viens piebildu, ka vikriti no prakriti var atšķirties. Vikriti means imbalance. Vikriti nozīmē disbalansu. This is the natural constitution Šī ir dabīgā konstitūcija, and Vikriti is what is the imbalance of the dosha for the time. un at that vikriti time. ir disbalans uz doto brīdi, tāds aktuālais došu stāvoklis. So we have to restore the Vikriti according to keeping in mind the Prakriti.
Mums ir jāstrādā ar vikritī, bet jāpatur prātā, kāds ir prakritī konkrētiem cilvēkam. So that's it from my side. Okay. The question. Okay, thank you. Yes. Jautājums, lūdzu. Es turpat gribēju pajautāt par osteoporozes. Kas mums kā kaula blīrumu atjauno? I wanted to ask about osteoporosis. What renews the density of the bone? Es runāju par iekaisumiem, bet Ashwagandha, Shatavari, Ashwagandha, Shatavari, moringa. Moringa. Cisus is not available, but it is the best. Cisus ir labākais, lai gan Cisus viņš is the nav best pieejams. for increasing. Cisus būs labākais priekš tā. Cisus. Shatavari is also very good. Shatavari. Shatavari arī būs ļoti labs. Can you please sign Yes, your book? please. Yes, what is your name? Inga. Inga. Es tik līdzīgi domāju. Es gribēju teikt, tas ir mans otrais vai. Jūs mans otrais jautājums bija, bet es tur tā nervizēju. Es to es nevaru pateikt. How you write Inga?